Samtang sa bahin, Mayor Nestor Archibal wa pa kadawat og kopya sa kaso ang gipasaka bato kaniya ngadto sa ombudsman. Di na mo hatag og pamahayag. O sa maning kasuha, may ato ning Siron binagi sa report ni katropang Cristel Joy Filerca. XFM Report. Dili una mohatag og pamahayag si Mayor Nestor Archibal kabahin sa gipasaka ang kaso bato kaniya ni Ed Rama ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas niadtong Agosto 19 ning tuiga. Hangtod nga di pa siya makadawat sa kopya ni ini. Kini ang gibutyag sa iyang Chief of Staff nga si Kenneth Ciazar ato sa gipahigayong press conference karong adlaw Agosto 24. Then ingon si Mayor nga as of the moment, since we have not received yet official communication coming from Ombudsman relative to the filing of case against the Mayor by Mr. Ed Rama, sa pagkakaroon dili sa kahatag official nga statement regarding that until such time nga makadawat na siya official communication gikan sa ombudsman, no? Apan bisan og wa pa makadawat sa kopya sa kasong gipasaka, matud ni Ciazar nga nakigalayo na ang mayor sa iyang legal team alang sa mga laka nga buhaton base lang sa mga aligasyon nga naa sa social media. Giakusahan ni Rama si Archibal nga nakalapas sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act o uban pang administrative offenses sama sa grave misconduct, grave abuse of authority o conduct prejudicial to the best interest of the service tungod kay matod pa sa reklamante nga nag-iya ang mayor og 713 square meters nga property sulod sa Monterazes de Cebu sa Barangay Guadalupe. Mahinumduman nga niauhag si Vice Mayor Tomas Osmeña og ang konseho ngadto ni Archibal nga isyuhan og cease and desist order ang maong land developer tungod kay kini mo'y nakitang hinungdan sa mga pagbaha sa pipila ka mga lugar nga ana sa ubos. Apan babag si Archibal sa pag-issue og CDO tungod kay matod pa niya nga aduna pay laing mga aspeto nga nakatampo sa pagbaha. Kini namo ikaduhang kasong giatubang ni Archibal sukad sa iyang paglingkod isip mayor. Una mao ang kasong administratiba nga gipasaka bato kaniya ni Konsehal June Alcover niadtong Oktubre 29 sa nilabay nga tuig may kalabutan sa Colon Night Market. Gibutyag ni Ciazar nga isip nagserbisyo sa publiko, gilauman na ni Archibal ang maong panghitabo apan taliwa ni ini nasagmuyo gihapon ang mayor. Si Mayor ga-expect man good nga sa iyang pagka-mayor nagay mga reklamo against niya. But perhaps deep inside, nasagmuyo siya. But again, it is part of the job as Mayor of the City of Cebu. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hila na tabad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.